Ready? Pupunta tayo. Hey guys! So while waiting for the countdown nga mag 12 a.m. So amon nga food. Let me show you our food. So we have the fruits, no? So our handa is very simple. Good for 4 people. So ang nagluto is si Nanay! Yes! So amon ni mayara kami kotsinta, alin kay Tita Joy. Thank you so much. Mayari man buko pie and egg pie. Mayari man kami wine. Mayara kami sa egg nga ala sa rice. Mayara man sa adobo. And palabok cooked by Nanay. So mayroon kami hamonado. So ang hamonado, si Nanay, siyempre si Nanay na nagluto. Ang adobo, si Tatay. So kami, wala kaming ambag. So si Nanay, si Kai kay si Tatay. Bug, bug, bug. Hoy, New Year na! New Year, happy! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Okay, tapos na ang eksena! Happy New Year, everyone! We're very thankful for the year 2025 and I hope more blessings this 2026. So, since tapos na ang pasirit, ang pagturutot, syempre makaon na kita, correct? Like, ako na ni ang 2026, ako na ni, like, ma-LPT ako. Ma-LPT ako, watch!